देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି देश विदेशर 30 टी गुरुत्वपूर्ण खबर। आपणଙ୍କୁ अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखिबे। नंबर 1 31 मार्च जाए बढ़िला ई केवाईसी अवधि। पुणी बढ़िला राशन कार्ड रे ई केवाईसी अवधि। राशन कार्ड रे ई केवाईसी करने को काली शेष दिन थिबा बेले लोकंक आवश्यकता देखि समय सीमा को आसंता 31 मार्च जाए वृद्धि नहीं सूचना देइछंती खाद्य और जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। एबे पर्यंत प्राय 32 लाख रु अधिक हिताधिकारी रहिछंती जो मानक ई केवाईसी अपडेट होई नाही। लोकंक समस्या देखि अवधि वृद्धि करे जाइछि। मंत्री आहुरी भी कहिछंती एबे जाय 90% ई केवाईसी अपडेट होई सारिछि। आहुरी 33 लाख बाकी रहिछि। नंबर 2 अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट। ओडिशार अभिवृद्धि हार 7.2% आकलन। बजेट पूर्व आसिला अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट। 2024-25 वर्षर अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट विधानसभा रे आगत होईछि। ओडिशार अभिवृद्धि 7.2% रहिबा आकलन करे जाइछि। ओडिशार अभिवृद्धि हार 7.2% रहिथिबा बेले भारतर अभिवृद्धि हार 6.4% रहिछि। सर्वभारतीय स्तर रे अभिवृद्धि हार 6.4% आकलन करे जाइछि। ओडिशा अर्थनीतिर आकार 10% बढ़ी 9.5 लाख कोटी रे पहुंची। कृषि और आनुषंगिक क्षेत्र में योगदान प्राय 19% रहिथिबा बेले कृषि और आनुषंगिक अभिवृद्धि हार 3.3% रही, जहाँ सर्वभारतीय सह प्राय समान। शिल्प क्षेत्र में योगदान 44% रहिथिबा बेले अभिवृद्धि हार 6.1% रही। राज्यर वार्षिक मुंड पिछा आय 10.6% बढ़ी 1.83 लाख रे पहुंची। मुंड पिछा आय हिसाब रे देश रे एकादश स्थान रे रही ओडिशा। नंबर 3 रत्नभंडार रे अछि केते अलंकार सार्वजनिक करिवे सरकार। रत्नभंडार रे केते रही अलंकार खूब शीघ्र तथ्य सार्वजनिक करिवे राज्य सरकार। गणति मणति शेष होगा पर रत्नभंडार रे केते अलंकार रही तार तथ्य दियाजिबो बोली विधानसभा रे कहिले आईन मंत्री। मरामती कार्य वर्तमान चालू रही। मरामती शेष होगा पर आरंभ हो रत्नभंडार गणति मणति। शेषतर 1978 मसीह रत्नभंडार खोल गणति मणति कर जाइथिला। नंबर 4 रथयात्रा पाई प्रस्तुति। उत्तर छकरू पुरी लागिबो सीसी कैमेरा। आसंता जून 27 रे पुरी रे विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा अनुष्ठित हेबो। शुक्रवार भुवनेश्वर स्थित डीजीपी कैंप ऑफिस रे ए संक्रांत रे प्रथम प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। पुलिस डीजी जोगेश बहादुर खुरानिया अध्यक्षतार अनुष्ठित यह बैठक में रथयात्रा आयोजन को नहीं विभिन्न गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना होइथिला। रथयात्रा अवसर में भुवनेश्वर उत्तर छक ठारू पुरी जाए सीसीटीवी लगेइबा, ट्राफिक समस्यार सुपरिचालना, दड़ाचकटा भली परिस्थिति को एड़ाइबा स्वतंत्र व्यवस्था, गाड़ी पार्किंग, अति विशिष्ट व्यक्तिविशेषों स्वतंत्र हेलीपैड, पुलिस फोर्सों रहणी पर स्वतंत्र सुविधा, श्रृंखलित रथटाणा, बैरिकेड व्यवस्था, जिला प्रशासन सह मिसी विभिन्न असुविधार समाधान एवं भक्तों श्रृंखलित दर्शन पर स्वतंत्र सुविधा आदि संपर्क में डीजीपी आलोचना करथिले। पाणीपाग सूचना सामान्य आश्वस्ति। राज्य में 2 दिन वर्षा संभावना। आसंता 19 और 20 तारिख में राज्य में वर्षा संभावना अछि। उत्तर उपकूल ओडिशा और मयूरभंज रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा होई पारे। 20 रे उत्तर उपकूल ओडिशा और मयूरभंज समेत केन्दुझर और ढेंकानाल रे स्वल्परू मध्यम परिमाणर वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। आसंता 3 दिन राति तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री बढ़ी जिवो बोली आकलन करे जाइछि। सेहि बड़ी 2 दिन पर राति तापमात्रा मध्य 2 रु 3 डिग्री बढ़िबो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। नंबर 6 केवल असमर्थ पितामाता को भरण पोषण देवे पुओ झियो, कहिले हाईकोर्ट। बापा को भरण पोषण देवाई पुओ को प्रदान कर निर्देश को हाईकोर्ट खारज कर राय शुणी जे माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों भरण पोषण और कल्याण आईन 2007 अनुसार केवल जड़े वरिष्ठ नागरिक होते संतान व संपर्कीय निकटरू भरण पोषण पाइबापी हकदार हेबे नाही। जदि वरिष्ठ नागरिक जनक रोजगार करने को असमर्थ थिबे अथवा तांकर आयर कौनसी पंथा नथिबो तेबे से भरण पोषण पाइबापी हकदार हेबे। हाईकोर्ट निर्देश अनुଯାयी निज पालन पोषण में असमर्थ वरिष्ठ नागरिकों जदि तांको संतान व संपर्कीय उपेक्षा करुथिबे तेबे एभली क्षेत्र में भरण पोषण प्रदान पई निर्देश दिया जाई परिबो। नंबर 7 चाषी को प्रतारणा करिछि बीजेपी सरकार, कहिले नवीन। राज्यर बीजेपी सरकार चाषी को प्रतारणा करिछंती। चाषी माने एबे राजरास्ता रे। गत डिसेम्बर मासरे अदिनिया वर्षा पई फसल क्षतिग्रस्त होइथिबा चाषी को उपयुक्त क्षतिपूरण न मिलिबा कारणरू सेमाने आत्महत्या करुछंती। प्रकृत चाषी को ए सरकार अवहेला करुथुबा नै राज्यपालक अभिभाषण परे
आलोचना पर भाग नहीं यह कहिसंती विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। राज्यपाल अभिभाषण को विरोध कर श्री पट्टनायक कहिसंती जे राज्यपाल वक्तव्य खाली भाषण छड़ा आउ किछि नाही। राज्यपाल अभिभाषण विकास और लोकों कल्याण पर रोडमैप हेबा उचित। मात्र दुर्भाग्यवशतः राजनैतिक आभिमुख्य रखी यार पवित्रता को नष्ट कर दि जाइछि। से आहरी मध्य कहिथिले बीजेडी सरकार सफलता भितर वर्तमान सरकार निजर विफलता को लुचेबाकू चेष्टा करुछंती। नंबर 8 नुआदिल्ली स्टेशन दड़ाचकटारे 15 जनकर मृत्यु 11 रु अधिक आहत। नुआदिल्ली स्टेशन दड़ाचकटारे 15 जनकर मृत्यु घटिथिबा बेले 11 रु अधिक आहत होइछंती। लोकनायक हस्पिटाल जरूरीकालीन विभाग मुख्य डाक्तर ऋतु सक्सेना यह सूचना देइछंती। दिल्लीर एलजी भिके सक्सेना एक्स रे पोस्ट करी घटना बाबद सूचना देइछंती। से लिखिछंती नुआदिल्ली रेडियो स्टेशन रे विशृंखला एवं धाँ दौड़ जोगो प्राणहानि होइछि एवं आहत होइछंती। नुआदिल्ली स्टेशन रे घटिथिबा ई घटना परे रेलबाई तुरंत 4टी नुआ स्वतंत्र ट्रेन चलाइबाकू निष्पत्ति नेइछि। स्टेशन रे भीड़ एते बढ़ी जाइछि जे श्वासरुद्ध भली परिस्थिति सृष्टि होइछि। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खूब शीघ्र स्टेशन रे पहुंचबे बोली जना पड़िछि। नंबर 9 बीएमसी रो जीरो वेस्ट मिशन ऑफिस रे गुटखा खाओनी। भुवनेश्वर महानगर निगम ऑफिस रे कौनसी कर्मचारी एणिकी गुटखा किंबा पान खाइबेनी। जो माने बाहरु आसुछंती से माने भितरे गुटखा खाइबेनी किंबा एणेतेणे पैकेट छेप पकेइबेनी। कार्यालय रे प्लास्टिक बोतल बदल रे काच ग्लास रे समस्ते पानी पीबे। बीएमसी कार्यालय को वर्ज्यमुक्त करने लक्ष्य रे शुक्रवार एभली निर्देशनामा जारी करिसेंती कर्तृपक्ष। जीरो वेस्ट अभ्यास पई शुक्रवार ठारू आरंभ होईछि प्रक्रिया। बीएमसी मुख्यालय को वर्ज्यमुक्त करने पई प्रथमे पदक्षेप नियाजिबो। मुख्यतः 5टी अभ्यास करने पई समस्तको निर्देश दिया जाइछि। गुटखा खाइबा मना और काच ग्लास व्यवहार पर कपड़ा बैग व्यवहार उपर गुरुत्व दिया जाइछि। नंबर 10 नूतन आयकर विधेयक उपर चर्चा पई गठन हैला सिलेक्ट कमिटी। लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला नूतन आयकर विधेयक 2025 उपरे विचार विमर्श करने शुक्रवार 31 सदस्य विशिष्ट सिलेक्ट कमिटी गठन करिसेंती। बीजेपी सांसद बैजयंत पंडा को एही कमिटीर अध्यक्ष कर जाइछि। लोकसभा बुलेटिन अनुसार एही समय बीजेपी 14, कांग्रेस 6, समाजवादी पार्टी 2, टीएमसी, डीएमके, टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना यूबीटी एवं एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी जड़े लेखाएं सदस्य सामिल अछंती। किछि क्षुद्र दल को गुरुत्वपूर्ण कमिटी रे सामिल कर जाइछि। नंबर 11 छत्तीसगढ़ पौर निर्वाचन में बीजेपी क्लीन स्वीप। छत्तीसगढ़ पौर निर्वाचन में बीजेपी बाजीमात। सारा राज्य में उड़ी गेरुआ पताका। राज्यर शासन में बीजेपी 10 नगर निगम रे मेयर पद निर्वाचन जीति। छत्तीसगढ़ 10 नगर निगम 49 पौर परिषद एवं 114 एनएसी रे फेब्रुआरी 11 रे मतदान होइथिला, जार रिजल्ट कारी जारी होइछि। एथिरे बीजेपी नगर निगम रे समस्त मेयर पद रे विजयी होइछि। तेबे कांग्रेस पौर परिषद एवं एनएसी रे किछि आसन जितिबारे सफल होइछि। पौर परिषद 49 आसन रे बीजेपी को 35, कांग्रेस को 8, आम आदमी पार्टी को गोटिए एवं 5 आसन रे निर्दलीय प्रार्थी विजयी होइछंती। अन्यपटे एनएसी रे मोट 114 आसन मध्यरु बीजेपी को 81, कांग्रेस को 22 एवं बीएसपी को गोटी एवं निर्दलीय को 10 आसन मिली। नंबर 12 बढ़ीपारे पीएफ सुधार खूब शीघ्र घोषणा। घरोई क्षेत्र में काम करुवा कर्मचारी बड़ खुशी खबर आसवाक जाउछि। कर्मचारी भविष्य नीति पांठि संगठन ईपीएफओ 2024-25 सुधार परिवर्तन करने को योजना होउछि। यह 8% रु 8.25% मध्य स्थिर कर योजना रही। 28 फेब्रुआरी रे अनुष्ठित हेबाकु थिबा केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड बैठक में यह दि जाइपारे बोली आकलन करा जाइछि। जेकोसी वर्ष पई पीएफ जमा उपरे सुधार प्रथमे ईपीएफओ द्वारा प्रस्तावित होइथाए, एहा परे यह सीबीटी द्वारा पारित होइथाए, एहा परे ही एहाको अर्थ मंत्रालय अनुमोदन करिथांती। नंबर 13 अंधार रे 31,000 रु अधिक अंगनवाड़ी। पिलाटीर शिक्षार 39 अंगनवाड़ी हेले आज भी विभिन्न जिले में अवहेलित भाव में अंगनवाड़ी शिक्षा ग्रहण करुछंती कुनी कुनी छात्र छात्री। आज भी राज्य में 31,000 रु अधिक अंगनवाड़ी अंधार रे रही। सेठिकी विद्युत संजोग दि जाई नाही। एनी गृह रे लिखित उत्तर रखिछंती उपमुख्यमंत्री तथा महिला और शिशु विकास मंत्री प्रभाती परिड़ा। मंत्री तथ्य अनुसार राज्य में 21,486 अंगनवाड़ी केन्द्रर निजस्व गृह नाही। 31,456 अंगनवाड़ी केन्द्र रे विद्युत संजोग होई नाही। 47,737 अंगनवाड़ी केन्द्र रे पाचेरी नाही बोली लिखित उत्तर रखिछंती। नंबर 14 भांगिला श्रीमंदिर रे नीलचक्र बाना को धारण करुथुबा अक्षय दंड।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଘଟଣ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ରରେ ପତିତପାବନ ବାନକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଅକ୍ଷୟଦଣ୍ଡଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ବାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତେବେ କାଲି ଚୁନାର ସେବାୟତ ବାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ହଠାତ୍ ଏହି ବାଉଁଶର ଅକ୍ଷୟଦଣ୍ଡଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ ବାନା ବାନ୍ଧି ନପାରି କେବଳ ନୀଳଚକ୍ରରେ ବାନା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଚୁନାର ସେବକ। ଫଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ ସବୁଦିନ ଫରଫର ଉଡ଼ୁଥିବା ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ଗତକାଲି ଉଡ଼ିପାରି ନାହିଁ। ଅକ୍ଷୟଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଉଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନମ୍ବର 15 ଆମେରିକା ଗସ୍ତରୁ ସାଦାସିଧା ଫେରିଲେ ମୋଦି। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ ନଥିଲେ କେହି। ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ଭଳି ଦୁଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ଯେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତ ଫେରିଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ କେହି ନଥିଲେ। ସେ ସାଦାସିଧା ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରି ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଶ୍ ଗମ୍ଭୀର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରୁ ଫେରୁଥିଲେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସଭାପତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ପାର୍ଟିର କେହି ନା କେହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନିଶ୍ଚିତ ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେହି ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ ନ ଆସିବା ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ନମ୍ବର 16 ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସସ୍ପେନ୍ସ। ଫେବୃଆରୀ 19ରେ ଶପଥ ସମାରୋହ। କିଏ ହେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖିଆ, ଏହାକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି। ବିଜେପି ହାଇକମାଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ହେବ। ଏପଟେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 19ରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ନୂଆ ମୁଖିଆ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଦେଶରୁ ଫେରିବା ପରେ ଫେବୃଆରୀ 17 ଓ 18 ତାରିଖରେ ବିଜେପିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିବ। ଏହି ମିଟିଂରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ 6 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହର ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାପରେ 19ରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନମ୍ବର 17 ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କଥାରେ ଗୃହକୁ ଅଚଳ କରୁଛି ବିଜେଡି, କହିଲେ ଜୟନାରାୟଣ। ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ଚାଲୁଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ରାଜ। ବିଧାନସଭାରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଜୟନାରାୟଣ। କହିଲେ ଏବେ ବି ବିଜେଡିରେ ଚାଲିଛି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ରାଜ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କଥାରେ ଗୃହକୁ ଅଚଳ କରୁଛି ବିଜେଡି। ଏବେ ବି ବିଜେଡିରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନମ୍ବର 1 ଚାମଚା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ। ପୁଣି ଥରେ ବିଧାନସଭା ଅଚଳ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ଶାସକ ବିଜେପି ଓ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅର୍ଡର ନେଇ ଗୃହରେ ବିସ୍ଫୋରକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କଥାରେ ବିଜେଡି ଗୃହକୁ ଅଚଳ କରୁଛି। ନମ୍ବର 18 ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର 40%ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା। 2035 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ହେବ ଓ 2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ହେଲେ ଦେଶ ବିକାଶରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ଦେଶର ୱାର୍କଫୋର୍ସ ବା ଶ୍ରମବଳ ବିଷୟରେ। ଦେଶର ଶ୍ରମବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ। ଚାକିରି ନାହିଁ କି ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଦେଶର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 40% ଯୁବକଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବାକୁ ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନମ୍ବର 19 କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିଲେ ସୁର। 9 ମାସ ପରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ। ନିଲମ୍ବନ ହଟିବା ପରେ ସୁର ପୁଣି ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ। କଂଗ୍ରେସ ଭବନକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟରେ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଦଳକୁ ଫେରି ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। 9 ମାସ ଧରି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଛନ୍ତି, ହେଲେ କେବେ ସଂଗଠନ ଛାଡ଼ି ନଥିବା ସୁର କହିଛନ୍ତି। ଦଳରେ ଆଉ କନ୍ଦଳ ରହିବନି, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସଂଗଠନ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାମ ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 15ରେ ସୁରଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସରୁ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲା ଏଆଇସିସି। ନମ୍ବର 20 ଭାରତକୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଜଳବାୟୁ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସୌର ମହାଶକ୍ତି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଜଳବାୟୁ ମୁଖ୍ୟ ସାଇମନ ଷ୍ଟିଲ୍ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ସୌର ମହାଶକ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଏକ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀ ଜଳବାୟୁ ଯୋଜନା ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଭାରତକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇଲେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଭାରତର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି କିଛି ଦେଶର ସରକାର କେବଳ କଥା କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାରତ କାମରେ କରି ଦେଖାଏ। 100 ଗିଗାୱାଟରୁ ଅଧିକ ସୌରଶକ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା 4ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ ଏକ ସୌର ମହାଶକ୍ତି। 2018 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ନମ୍ବର 21 ପାରାଦୀପର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ, ବାଇକ୍ ସହ ଟନ୍ ଟନ୍ କୋଇଲା ଜବତ।
ପାରାଦୀପରେ ଲମ୍ବିଛି ଚୋର କୋଇଲା ବ୍ୟବସାୟର ଚେର। ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଧାବାଟରେ କୋଇଲା କାଢ଼ି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଏକ ବାଇକ୍ ସହ ଟନ୍ ଟନ୍ କୋଇଲା ଜବତ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଗତ 2 ରାତିରେ ପାରାଦୀପ ସିଜୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କୋଇଲା କାଢ଼ିଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ରେଲୱେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାଖାପାଖି 5 ଟନ୍ର କୋଇଲା ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରେଲୱେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ପାରାଦୀପରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 22 18 ବର୍ଷ ପରେ BSNLର ଲାଭ। ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ BSNL ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ସହ 18 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲାଭ କରିଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ କମ୍ପାନୀ 262 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିଛି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏହା 2007ରେ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତା ପରଠାରୁ ଲଗାତାର ଭାବେ କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଥିଲା। କମ୍ପାନୀର CMD A ରବର୍ଟ J ରବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଟ ବ୍ୟୟକୁ ସଫଳତାର ସହ ହ୍ରାସ କରାଯିବା ପରେ କମ୍ପାନୀର କ୍ଷତି ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 1800 କୋଟି ଟଙ୍କା କମିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 5G ସେବା ଲାଗି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଉପରେ କମ୍ପାନୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 23 ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଆଉ 3 ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ହମାସ। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ 42 ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଜାରି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହମାସ। ଏହା ବଦଳରେ IDF ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ପାଲେଷ୍ଟାଇନିୟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ତେବେ ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଦଳବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶନିବାର ହମାସ ସଂଗଠନ ଆଉ 3 ଜଣ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ 3 ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କ ବଦଳରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସରକାର 369 ଜଣ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀୟ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 24 ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଛଟେଇ ଖଣ୍ଡା, ବିଦା ହେବେ 10,000 କର୍ମଚାରୀ। ଆମେରିକାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଛଟେଇ, ଚିନ୍ତାରେ 10,000 ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ସଂଘୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଦିନ 9,500 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭୂମି ସଂରକ୍ଷଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଯବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷା କମ୍ ଥିଲା କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 25 ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଲେ ରୁଷିଆ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କହିଲେ ଜେଲେନସ୍କି। ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି ଆମେରିକାର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୋଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜେଲେନସ୍କି ଏବେ ରୁଷିଆ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଆମେରିକା ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଦାବି ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଟିନଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜେଲେନସ୍କି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରୁଷିଆ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେବେ ସେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ସେତେବେଳେ ଘଟିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ନମ୍ବର 26 ଫେରୁଛନ୍ତି ବେଆଇନ ପ୍ରବାସୀ, ଆସିଲେ ଆଉ 119 ଜଣ। ଘର ବାହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ବେଆଇନ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ। ଆମେରିକା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶ ଫେରାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର 119 ଜଣ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଦେଶାନ୍ତର କରିଥିବା ବେଳେ କାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅମୃତସର ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଦାସ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବ ଆମେରିକା ସାମରିକ ବିମାନ C-16। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ 104 ଜଣ ବେଆଇନ ପ୍ରବାସୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ଫେରିସାରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 27 ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଦୁବାଇ ଅଭିମୁଖେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ 20ରେ ଖେଳିବ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025 ପାଇଁ ଶନିବାର ଦୁବାଇ ଯାତ୍ରା କରିଛି। BCCIର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଓ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ସମେତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମସ୍ତ 15 ଖେଳାଳି ମୁମ୍ବାଇରୁ ଦୁବାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025ରେ ଫେବୃଆରୀ 20ରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଆଜି ଦୁବାଇ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଗମ୍ଭୀର, ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, KL ରାହୁଲ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟାର, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ମହମ୍ମଦ ସାମି, ରିଷଭ ପନ୍ତ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଓ ହର୍ଷିତ ରାଣା ବି ସାମିଲ। ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025ର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଫେବୃଆରୀ 19ରେ କରାଚିରେ ଖେଳାଯିବ। ନମ୍ବର 28 38ତମ ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍ସ, ଓଡ଼ିଶା ଖାତାକୁ ଆସିଲା 46ଟି ପଦକ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା 38ତମ ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି 46ଟି ପଦକ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 14ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ, 15ଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଏବଂ 17ଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ରହିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍ସରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା 12ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଶା ଟପ୍ 15ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି।
38तम न्याशनल गेम्स रे क्रीड़ाविद मानक उल्लेखनीय सफलता संबंध में क्रीड़ामंत्री सूर्यवंशी सूरज कहिसंती जे चलित वर्ष जातीय क्रीड़ा रे ओडिशा टॉप 15 रे स्थान पाइछि। ओडिशा को एथर सर्वमोट 46टी पदक एवं 14टी स्वर्ण पदक मिली। मु समस्त क्रीड़ाविद मानक शुभेच्छा अभिनंदन जनाऊँछि। एथिसह सफल क्रीड़ाविद मानक सरकार तरफ पुरस्कार राशि प्रदान करने निष्पत्ति होइछि। नंबर 29 WPL 2025 उद्घाटनी मैच रे आरसीबी रो रेकर्ड वर्षा। WPL रो तृतीय संस्करण गतकाली आरंभ होइछि। तेबे ई महिला प्रीमियर लीग रो प्रथम मैच रो बेस रोमांचकर थिला। एथिसह ई मुकाबिला रे अनेक रेकर्ड करिसंती खेलाड़ी। आरसीबी टीम गुजरात जायंट्स को 6 विकेट रे परास्त करिछि। एही सीजन रो प्रथम मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एवं गुजरात जायंट्स मध्य खेला जाइथिला। प्रथमे बैटिंग करी गुजरात 201 रन करिथिला। जवाब में आरसीबी 18.3 ओवर रे लक्ष्य हासिल करी विजयी होइथिला। तेबे एही मैच रे मोट 403 रन होइथिला। यह महिला प्रीमियर लीग इतिहास रे एक मैच रे सर्वाधिक मोट स्कोर। नंबर 30 2034 फीफा विश्वकप रे मद ब्यान। साउदी अरब रे अनुष्ठित हेबाकु थिबा 2034 फीफा विश्वकप रे मद्यपान को संपूर्ण रूपे बारण करा जिवो। ब्रिटेन रे साउदी अरब रो राष्ट्रदूत प्रिंस खालिद बिन बंदर अल सऊद ए सूचना दैछंती। प्रथम थर फीफा टूर्नामेंट समय प्रशंसक माने स्टाडियम रे मद्यपान करि परिबे नाही। गत डिसेम्बर रे साउदी अरब 2034 विश्वकप आयोजन करिबो बोली फीफा घोषणा करिथिला। 2022 कतर विश्वकप ठारू भिन्न हेबो कारण कतर रे विश्वकप आयोजन बेले फैंस एरिया एवं 5 तारक होटेल रे अधिक मूल्य रे मद उपलब्ध हेउथिला। किंतु 2034 विश्वकप रे एपरि हेबो नाही। प्रिंस खाली स्पष्ट भावे कहिसंती जे साउदी अरब रे कोनोसी स्थान रे मद बिक्री हेबो नाही। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।